Broda Babu, iwe nyadi, iwe finding, yo baraka, kulin ko di modal be finding, yo ka foti ka follow mbili natale jam Tuesday ko tande, ku jamal be kiring, Gambia banko kan anin dunia dawda, wade Gambia wuta tambitali, bin na topito karafai be nyadi, President Jamela Karola mediam le jebi damanding takela damanding fongoti fo programme ning en badiam la bilato babili mansa ali yajele ay minke baytal nakam yañu kul jerejef ay minke Gambia banko kan ngalan dunia bele nyaaje mbela long I mean Gambia. So nika kibarul moy about katandiko President Jamele Gambia tinyang. Abala fa warata bakele ajakalo warata. Aniku ya warata. Nga niku ya warata. Kula mi yalan ko ikawarule. Monkey, I find ya baraka bake suma sister Babi. Big up to you, Adi. Akam. Abarafa warata bakele. Mui mulba floko President Jamile Gambia tinyang. Among Gambia tinyang. Be ajele President Jamile minke Gambia banko kam. Ngo animal la fala. Animal la fala. Mobe talafila no mola. Mo ni la decision olom mo yera sotole dawo da support ilafta dami support la bari alinga ku fo mi yalon ko mol ni ya moy salon ko to nyaabe ku momento anin amanke politique ken sangoti President Jammeh aya kata Gambia banko kanne aya katale man saya mandiya ay minno ay wolake nimman sakunda biri tele sita itol ko President Jammeh wole Gambia tinyang itol ka wole ke campaign rangoti hani broda yaya abaraka bake so President Jammeh man Gambia tinyang President Jammeh Gambia bondi din kolo kono anata na fe tintingo kan Gambia be din kolo kono President Jammeh Gambia bondi din ko kono anata na fe tintingo kan babili mansa ntelmon fenso to mbin fola fo ka tentu ka jayi anama dingo nay nyi nyake atentu ya jayi kana dato jawya ni ya dato jawya man satal like luwa yele de itamin ba ke kan ita ka amira ala nyabe lale oto ya Jammeh Gambia no sa tentu nga jayi even though mobe tala filan wala no bare mo kana foko ya le bankoti nya ya man bankoti nya Gambia nele mamin soto birin sa dawda jamano ntelnya nte force carte fayo ngake ya Jammeh nimnata wato mina Gambia kona entel tara do yari nyaawo nya bare ngajele ku jama bije atla advance Gambia street light olu biri man soto no Gambia President Jammeh na fena kata ning aton difan traffic light olu be wol follow to banku jamal la kangala Gambia ya Jammeh nata na feji anun tubabol ya da bondala ko to nyaawnya ani manta nyola nyaawnya bari ay kule ke banko kambi yalon ko mul kaba ko ya ta tubabol fon jakalte jomolta President Jammeh minno Gambia ya katale mansa ya mandiya aya kato damo bele ke Gambia banko e aya kato damo bele ke Afrika banko e andun amanke ko ay Gambia da mala mako e President Jammeh la kodo be Afrika banko bele asa nole ala kodo aya mutafon bulu mota kuno la je bar Gambia be situation no minto right now President Jammeh matinya banko mini ya tinyam bebe wala kono signing tema ka Gambia be dundu nyo kono kala bagasul sunya
kala dafi ngol fon ka foko e ko bita wol wafi la o bita ko kela e ka kumo bela moy bare moli fata to nyero la ala nin to nyeri lanteng ala makal fa sare ke to nyeri lay e katara kuul kono labe diyarin damin e ala la kuto yele motariyata Gambia ni man president Jammeh jono ma tentunga jayi ala nyinyami nga ke Gambia banko nga fatala bar nin kombe sila Gambia kono kala bagasol sunya barol si wato nin sente ma sunya ro mantalano ka bagasol sunya ka Gambia tinyang nune banko tinyane de ka Gambia wafi ka kukurungol ke Gambia banko ka Gambia ta ka bulabul kono mi yalon ko mbebe kumbola ya Jammeh minno Gambia yi mbe ya jele nune Gambia tinyande nunu nata ko dinyi ngolla nunu mantara kuda to Gambia fokko ko par president Jammeh akata Gambia le ay Gambia no makoy ay Gambia sutura ala ta kola ay nyamin ka Gambia banko e Gambia no lalugo joban par kala fengol sunya kala da fengol sumbite wafila le mitanin le kala biral si wato nin sente ma sunya ro dron tilimbali yabe kirin Gambia dron samate ta soronto kata tenkunna mo malong atelier minake Gambia kono ya mun hatu wokalati ya Jammeh jawra kantale ni la jawray wallahi mini fonga ya long iko nabe kantaro la ka fula niyo ay wala la sa dawday anu jawra ye wolo ngala dimbali ya long moli ya long ani min be sojar ya lan kunu aya kata jawra yele ay jawra ma ko ile anila fo because of niyaje kude take man sata layla ka be kele man sata sunta minalla nin corruption sifa mbe Gambia kono atalla wosta jawra jamanuti atalla nin atal baro na la nin delje sono molu sanji kilindoron banko be tinyanda atalla wosta jawra man sakunda multi because PPP fana jawra destroy tene mulla ba no mala man sakunda min yalon ko sa dawda man do ko keno banko e ka banko develop inakita bala e fanke ko ya la file e be kodol bile be ko kela e man son banko develop la sangi tan saba anin fula ninnata nan dron jos san ya Jammeh nata nan ay Gambia be develop ay ku jamal la ka Gambia banko ka ngo mbele nyaaje president Jammeh street light ol kele ay ku jamal ke wol man soto no Gambia ani lele kono kurangol bi jeli wulol kono kurangol futata jeli futata dula jamal to sate jamato Gambia wol mo soto ndum ale president Jammeh na finani dula jamal bije e kurangol soto e jeli soto e kuwol ke banko be sefring banko ise yayi mote attaque la suto ise yayi mote ma fa criminal man soto Gambia baray mo be bito mo be tenkunda baratel nat alsi wato nin saintema alsi wato nin saintema tinyaro don Gambia banko ka albe tinyaro don nalla albe sunyaro lal kalte fonyo lal bagasul sunyala alba la fengol tala broda landing be nyaadi alba la fengol tala albe kudenna adama baro isi wato nin saintema baro aja kalo waratal de Gambia alnga bo siri mole bo deri nune banko ti nyanna de ngata da Gambia itara China le Gambia wafi Chinese solia China population no mimbiye man kunno ila banko kan iko kana wol juruma Gambia kono Chinese million carte biringo mo njaxaltal Gambia fam mom 2 million fon sotono ito ko bi na Chinese sol na fele na banko kan ye mineke Gambia fam biribe jawra jamano ye mineke carte Chinese sol meta jawra jamano be Gambia kono le minane man Gambia silol de da minane man kol ke Gambia albe molla banko tilimbali ya tala albe wafila muni moliya ita si wato nin sante be to man fenna ka Gambia mon tusle ke ji na man ke sunyaro di president Jammeh ku do kol min tuje wol dorna be ke kan o do ku kilingo dorna be woka o do ku kilingo dorna bitaka ite mineke na man ke sinoti doron anin jinkoti anin kodi dano ibe molla bundal konkon ibe daniro kele ko malbe min fol inila nen deje son mol nale daniro ke ali molla kodota alke kuden nyote president Jammeh ya kata Gambia le Gambia nolu alkana tara siring albe nin jibe la ben banko tinyan
nimbe na banko ti nyanka na al finti ale diamu abe letlalde mba fulale jang mulbe sile be diamu la wato minna kolbe letlala anu banko molle be fintila crime week kata kuo kata nyami abe labana walla almon be tankala fitina kolba Gambia kata nyami molle bi na labana bedo lu kono banko makata ko ajakalo warata amina be nyaadi baraka ajakalo warata ani ku ya warata mbalin big up to you na sister ibe finding ajakalo warata aliyo president jammeleta alikaka asamba alikaka e fintik banko kan ni ya jalka e fintik banko natal lata ko yaya le suñarol ke atal lata ko alka ni min be la kanten nim commission to albe nin kuma kalantam fol min be la dulalto ko yaya le ninke na lata wala mina na aliya bula atata mina na aliya bula atata ni ko moye ti ñarol ke atella ko president jamme ti ñarol ke mina na sonta ita elitoria jine alko we finti banko kan alman la fay tara Gambia kono for the meantime asinana mina na le ma bula jay si kanillay ale kisiro ke anyala yaya jamme ninni president jamme ngani na je ko itala tinyang ngani na je ko itala fa ngani na je ko itala keten alla arama do ka ma wala nyama ni lata ko be min kakan to nyaale be woto wayi albe ko la hala alisina fay ko tasi kanillay ngana ko kisi na lata ko atale atul ko yaya le tinyaro ke banko kan yaya le ko dolu sta albe ni nafulu kumol min be fokan albe ni mo fa ko min be fokal ko yaya le wol fa al nyanta tula no Gambia le nalbe kiskisiro kele ay taraje duniya be yalje commissioner nata wala ngala ko ali wol fo bar president jamme be ilitoria jini albe nyapila la bagasol ka albe sunyala albe nyapila molla ko ka albe sunyala ale momo na la business o jal ko yaya tamoti fo Gambien dingol manyana ko do soto la ba Gambien dingol min yalan ko biri yaya man taraman sayala mol ni la business on dole abele man sayala ni la business on ibele hajo to potoka barali fengo fenje Gambienol bulu nin ko dolom nafulu balam alko yaya le ni business o yele kari yaya le nin ke kari abenya pila mol le fengol kari be sunya nalla to ko president jamele mol fa atle kamin fal dala alla ta ko atele sunya rol ke Gambia al kamin fal dala ali nyanta tula kanilla na ali barakata no ali barakata de commission nyanta tala kanilla de ani biya man ledde ali ya findindi nan ali ya fay na sene Gambia mbe kisi role kela ngaji be bang minute nyanta ko itale yake ko itale ninke atele nyanta wala kela no natal lata ko ya jemele tinyaro ke atele kam min foko ya jemele su nyaro ke ay mol min fa alka min be fa kunto minna nalma bulay si kanillay natara to nyaala balla ko kono su nyaar talla ko kono criminal ya talla ko ko tapale ya talla ko kono bari kurtela yeben baro e koy ko abulay finti gam bankoka abulay ta akana tu Gambia bankoka abulay ta because ali yalo no ko tilimbal ya balto katu nin kendi ngwana na fulo soto nyamen tu babol yo lonne ni yaje ya bula anala fengo be tata ya lonne bara alimo kede aliya bulala alka e finti banko ka ita gaje me ani la Gambia no le ani la Gambia banko mon fen soto mi yatna ni million al bi min kafo alka min fo yaya kunto go fente Gambia aya kata bara tel si wato nin senti ma banko le tinyangolom criminal yalom Gambia ita koma ngamurun koma mbe wala kono de ani slavery nata al nata wala ka Gambia be tinyan ka Gambia dingo be kasara school dinngol mambu regle soto ni bote balla bungol ko itata school to ita regle la noje karam to teacher from my mind because of e ka folo ko wounded lion tatan school ol ko na pasa dongol be caring be program organize la dinngol be ju ken sangol bondil ka to droso be tara social media biringam fon long yaya mararo fo sa adawda la kanabula yaya la ngene manun kusifaje Gambia. The best school in the Gambia High ajibe fon ba o karamuto dindingol be kata yeddo kata juwol fintinde keliye social media to stage ol kan
karam teacher le organize program ni organize la school old. It's very sad. Atele president jamme toku yal ba toku yala yala kaninke yala sunyaro ke yala atele nyon sun kanya fonte kera atele nyon sun kebal biringam fongo lon nena mal nyongoji ani bialbe sunyaro la albe dani ro kelo ko man be min fola sarankili yala mulla bundal to albe dani ro kelo tubabol yala borra Chinese soli albe borra dulalbe Chinese solbe Gambia sanji jelu inen man Gambia develop yesterday mo foye wolo loba foye mina lo Gambia kon bo fon Gambia man sakunda lejo yemina ke Gambia yi yemi investment na defend na fi Gambia pour Gambia dingoli fon bar benefita mo ma jawra jamano baralbe borra dulal beto Asianol mi yalan ko China banko mi yalan ko mol se siatele banko ka ilafta ile mol fon itala mali be itala la nyami alko le na dum Gambia ko ne na Gambia fandi tep criminal ya bebi na kala Gambia wafiro bebi fengo be mo fa obe juru mol be Gambia kon albe sire dawda albe president jamme to tinyana albe sunyarol la alba to tinyana dawda ni ajal ka ita si Christianul la banko ili to rejine muslime bankun ten bar man satellite ala jongol biya tele da both Muslim both Christian ala la long jongo jong ingani yominti ala la long and ala la be mari jola ike barola president jamme anala dino nala kuol be man satellite kambe sindla dulalto mi yalan ko na sa ya tondi fam imanke muslime famote dino man siele banko ka sister Ami na alef ya yikul aman siele banko ka anumbe sindla wo mulla kono anumbe sutura la wo mulla kono ala male yo banko sumaya ani muslime banko to malbi katuna man sakele biji mansa na fola ba kunto de alman mansa siron soto to nya kan andum ba fola la nga foti ka fo ba fola la fo nga foti ka fo president jamme min no Gambia ayola ke ali ya jamfa city ni electiono kumo sifa be fota tapale ya sifa be keta president jamme biringa nata 1994 ay Gambia develop la dron development birin sita yes or no asita wo samola fobi Gambia no kontanta bari ma sibo fele akamim bori akamim fo Gambia no le bi wala nata atel be dani ro la be nyapila la da fengol ka be nyapila la fengol ka be nyapila la motolu kan alba la fengol sunya la natal lata ko to nyala bal bulo kono ala fay ko nasi kanilla ba nga ko kiskis bar mobe manne alka ko mo le kiskis because alman la ay tuban ko kan sunyaro nin tapale ya nin criminalia kola bari sora musa ala saji wa ngani la de dunia kono ye ko kuje be ko ku to ngani ye sambaji ay Gambia muto ngani ye sengo minna ala ba jola joka walla anu ala ba jola ngani ye la de ha anu man sata la mu ka dal jodi aka sondo mol la jo sufol aka la jo ani ke baro ni aje yaya nata Gambia kono ala la tunkan aka manata na fe Gambia banko kan pour Gambia ye pour que Gambia no bonde dibo kono ke sambalero kan ala mansa ya kan kola tala na fena anu soray minno ayola ke mansa ya mandiya barta pale ya nin criminal ya sifa be fota male ale songo kurungo be la kanne ale ku kurungo be la kan bari ni yaje president jamme anata Gambia banko kan ala la na fena Gambia banko yi bar tapale ya abaka kusi mola de foti nyaro ni election o ko be ke dol ba fula ngani la dol ba fula ngani la ba jela la ko abitala la le ba jela la abitala le ba jela ko abitala le odoro nakafu kodol bota tapale yali siyata kodol flopta
Sister Aisha ibe nyaadi ku jamal le keta yo be ala ko fayala man sayati nyang ala ko fayala man sayati nyang ali yati nyanne de bar ala ma ti nyande nale man salol jibe ali ala ko le jibe ali nyanta kawandi la ko lale bar nal la ta ko atalam kirimna ngoti alkani mo famin be fa kunto alkani tilimbali ya ko min be fa kunto alla ta ko president jamila ka molfa alla ta ko president jamila ka tapale ya ka gambia momin nata gambia do ku sanyi muwan anin fula nana min soto gambia ngoje gambia kono sanyi tansa ba anin fula molbe jawara man sakunda moman fenje gambia kono momin nata sanyi muwan anin fula ay min ka gambia alhamdulillah rabbil alamin alko ay wala mol be fa gambia alkani mo famin be fa kunto nali hayinta ala bulay sikanillay ala bulay sikan ala bulay nanam be new years la kono president jamen nanta nala nama na banko be malalale because problem will be caring gambia kono mi yalon ko mobe yaldele gambia man safe anu gambia makata ku fitino min ka kurukuru nabe larin e ko momo ka fitino wulindi malum paral banya piringa la linfengol min kan ita labanna wolbi na fitino na fila banko kan anu criminal be siarin gambia kono new years ndunta wala kono abe siri iritoria jina banko kan ala bulay nana baro ni lata ko alta lata ko ya jamelon sungoti alko wala fo moli ko ya le gambia na fulol be sunya atal lata ko ya la kan molfa mina na alma bulay na ko be kiskisa nyala ay tasi kanillay a wulu satelom gambia ma yalati jawre wan iya dorna ke mbadda bura bota gambia kono ay wan iya dorna ke mani president jamila na fina gambia kono aya murni nan ala takola grade leader ka kenje tenne molka yonfa nyoye barni ya ja sa nole wato nimi kudeta ke yemin kudeta ka fale ngajele banku jamalto ala wato barnatal lata ko atalan sumoti atal lata ko atale ka molu fa gambia kono alkanin criminal ya min bela kan Allah ta ko ya jamila ko ke ala bulay na le kiskisiro ka nyala ay tasi kanillay nga kiskisiro ke kusa atilonde dolbe kidole bi wol dol duduna la randala ko ta hanila findila baral man tarasila la kan wala nan talba fulal funga foti ka fo ntandela as far as mbe balurin ale son sa wala mbe balurin be mafa ala koma mba sata la dunya ba to nya moylale ameo me to nya ba leer la to nya ba sabatla dunya baluwo min manke to nya ta makata woto koku mun to nya ta do aka fasale akole yata nyaaw nyaka banne nan lata ko president jamelan sungol ci alka min bela kunto minna nalma bulay ta kanillay minna nalma fay sena albanya piringa la fengol kan albanya pirin fengol kalbe mol sunya ala albe mol na fulul tala ani mini be business wala gambia kono kodol be bulu albanya pirila fengol kan aka fo mobe yaya le kodo dila utata ter sila kan atal mun sunke balleti sungol la malti de gambia banko mantra tembering banko be dundi nyokono banko be nin fitinolom kataliya kele buliyalla alma kele to nyala ateleka mulfa 24/7 molmi bota kudeta e dara america bota e kidol dila jamal le oke nim fata kamara wolni la jeli jeso no mol walla man kido di nim wol le lingal jeso e kodo la nyoka ha mini million ni ya fali gambia kodo la e ko pour eta ya fa ni gambia nol e ko pour eta ya fa ni gambia nol how many million ya fali gambia kodo la e ko pour eta fa ko ya kudeta ke ha carte maka bondi noje gambian dingol la laftala gambian no la ka carte fay ali wolonne gambian dingol laftala le pralle nim politique nori ngo mi yalan ko biri ali ya commencé nan al kalbes dolbe sirin tuba duje kele mol koli ka fay ko al kana carte fay ay mandin kol le ngay sirol le ndama ya man sine ngam mandin kan nen mu to nyaate ay wolofo man sawo man say yele banko mol maranyamin be kitindi la wala alkiyama anda ka dunya man sol kitindi dami e kama kama ni man sa dol kiti nakama ka ma dingol kitindi wodulato
so mansa ya diata tinala ay bula ko do kono mi yalan ko abe kela ay alkiyama mo be kajele mira ay to nyala fo tribalist problem lal wollam UDP kolti min kam wol nen be siyo be nen nan ko banko be nyaaya jele ani bi samate ta soronto kata tan kunne be mandin ko ya fasa minna anu mandin kame bula mo nenna nin tribal problem o be mu itellete abe tellalla mol ko ay gambien ay mandin ko len gambia mom mandin kanen ay yale to nyafo ini ale diya wole fisi ay ni mole diya ko sanama dingol wol muhammad dingol donnati bare ni ida man so mi yeda isa woyini wote mojibe ake mo mantimma par president jamme minno gambia ay wala ke man sa ya man diya aya kata gambia banko kanne aya katale sungol nin criminal ngoli fele sain sungol nin criminal ngoli jibe be banko tinya be tubabol dan la ko man be min fole be ani asian be borla dulabe to be dulabe dan la sungol nin criminal ngol sai wala be gambia kono wan iya dore banko be tinya momi yalan ko bira sita wato minna ay gambia development start alko le suñaro ke gambia alko le gambia mol be fa alka mol min be fa ko yaya le fa alna ali yaya tara sirin kanilla le kiskisiro ka nyala ay jamala fa ni ko kari tele ninke ila to ko kari le kaninke a face kana ko la hala bar way tara siri iri tore jine atal be wurle jalbe suñaro lalbe tapale yalla albe molla kodo banko na fudo be suñala al si wato nin saintimo alman security korakirin ka gambia banko sojaro albe nyapiride de fengol kan albe nyapila molla fengol kan albe nyapiride ya fengol kan al da fengol fa kan nyapika sanyi monin fula biraba hosulla gambia wayatal dol tara muntole biraba gambia do kula wayatal dol tara muntole hey alanga tonyero bula ala mala fi tonyero la ala man la fi tonyero la burso asa gambe bute yala tonyero man bete ya ninke ndunga minno banko kay wala ke sa dawda bijele sanji tan sabanin fula alman kuno wala le ko bele faldala sister Aida okay confess later jerejef Aida ale ko bele ke minaka jawra kele moli yelonde wotani manke tribal scooty mandin golle sa dawda kele itella kele so dia muta dia kafako yayale molfa yayale nimfa yayale ninketen nalla takatele fa mina alimbi new years nata almo dia mpura na se na gambia ali ya bulay na se na gambia nalla ta alfamola anda binalal barnatal lata ko alka min fo gambia no le to nyaale bije criminal yata ko kono ala bulay na luwa alka min fo ko yayale ninta ngako kiskisi mo jama di ya mole bi woldo ta fitila mbedo kono niya jalmon so yaya nanan albe criminal yala gambia kono albe mol tapale yala albe fengol bonde jiata ta baflo ko aflay mol min fa ay saren janale mol mi yana ko flight jo ye million bonde pour que gambien fuarol mako gambien mol mako itol ko man la fi yaya la mo be banko di balo kan 22 years ma fa ko be ka right har ma dungo mantimma bara minno ay wala ke tapale ya sifa be ka tabala mo be fanke ko ital laftala anala mo kendol mbe nakiri ngabala yebe kele ni aje momo nakita bala be ku kendol dunka atuloto iba nala mo kendol le fenkela ibe nyo setopula karle ko ten karle ninta karle nin sunya gambe no alda malle nyo soron alda malle nyo fa andar ka farol minfo nan lata ko president jamme alka minfo ka tele ka mol fa tele ka mina nal ma bula si gambia ale ko kiskisa nyala brata min sungolati wulu konko to le nata atel mem pare almam do ku hati alman do ku la ku mira alman gambe no la ficho mira alman gambe dindingol la soma mira atel bal kun kilingol la because al ke batal al kotota al kalte fonyola
because baro o min bumbangol ti number 1 jinkolam sino anin abanta abe yiti lala ni di yamuta a fonke tole aba fon gelendila so adal ni yaya jamal be jama kiskisile mo la nyanta gamnyano la nyanta sile yatle kiskis sanji kilin sain banko be tinyanta sanji kilin doron gambia be tinyanta yete criminal on sabi be gambia kono oto sunke ba man tambatalla summan tamballa ani mo fon la dafengol gambia wo dafengol yaya leta ay jamal la dafenta gambia kono ani mo la dafengol fongol mu dafengol kaje ala dafengol ikata ko be wol fona biringo mo konta jakalta barani man kende ade albenin su nyaaro mi baro nga fele julo dum mimbe jole no soma baro ye bulani mol min fe ye bulani mol min fe be kasara kan ne de ni mol mi yalan ko ye bule fe be kasara kan new yaslan nata ala al fere kay bayal ko yaaje melon sungol atale ni mbeta atale mol fa ala bulay na gambe ale ko kiskisa nyala duti wure ngal jibe mimbe borla ita baroba borla fe kun bari ila time o kanale very soon nin saya manke mbe niyola ite ku dum ibo julo jola la fay koy fer ngoy Ellen Johnson jel yala be jikiri wala lol be ya bitre itelle makisala atele limol njembu pour que gambe banko tinyang atele ni mol taye sembentu yandi akoy ko ala fay ji Ellen Johnson wol min be ko kibirindi muga roga atondi fan buari wol ile ate mo jelle fa jiafarol kon amam be bake ay jiafar jelle fa dictator tambita walla wol mi le banko reglendi no e koy kana gambia la reglendi wol nyaabota gambia fe gambia ba kairo min kono nyaabota fe kirimna min be le banko ka kota fonta gambia yalla no ko ni le banko dingol min be gambia kono Nigeria no ni sidol be happy gambia kono wole nana mo anyandi mo makisala ay wol be njembuna wala bankol be tiñaring dictator tambita muga atondi fanin Ellen Johnson fangol ni min ka news jibe ni lungol kono biri ya ni ya win joju ya win ala banko mol ba fukan ibe kontandi ikanyo mo korapru ngota kering mol mi yalan ko dictator mi yalan ko because mo di amile bankol ka ibe suñarol kelele banko kay be banko na fulol suñal and wala banko la rista gambiati gambe mo fenna soto gambe ngamina lon seno tourism fond wala ka kodde man dum di gambia gambia mino soto mbaflo ko president jamme wona fulol leta ka gambia be wa ka gambia be ka developala ali nga to nyafo ning alaidia business correct ngo fam molke findini gambele samba banku dol e ko gambe mo ko di soto itelle mol min fombe gambe ko ne ka gambe la diafo e ka gambe ka proud gambia la gambe dingole si wol ko e ka gambe wafi wolle ya sun kebal criminal kebal faatu kamar be henen sirin gambe kon ayna banko tinyang abe sirin gambe kono ay gambe tinyang abe sirin America jang 24/7 abe saferol kala ala website do abe president jamme to tinyana dunia be ya aborto Senegal aborto dulal beto UN dulal beto nim faatu kamara bi ngal kasi alka ka alba fukan be falan alka alba fal ay julolo dum mimba jolaye faatu kamara ay julolo dum juloni be jolaye le time will tell inshallah rabbi kafu ko ni man sakunda la falinde mitasi la gambia nga kontana ale na banko tinya ale gambia talia bula deep sip kon dunia na fulola alna la family be siral be kontande ale mo le mo tora gambia kon fatie mo jelle baydo kola ay mo jelle la hajo tinya gambia kon na sitara radieto abe mon le business manul fongol mon mi yanko ye business o sote be business o kan ile business o wo kan aka wolta ake tol for radio kono ka fo yaya le fengol dila
kafo yaya le kodo di wala mol mi yanan ko be bile business wala Gambia kono aketo fala radio ta kafo ko president Jammeh le kodo di wala ani wala be business o kan pour dan ko don Gambia no le nyapi wol be le fengol kan fatiyo be ke jani election o kasi baral be le lungol binala le killing fengo ko na banko jamfa tilimbali ya kan ni tapale ya kan ani hasidi ya kan kamol le banko tinya ni ku yambe Gambia atilla la Gambia kan yena ta eta si Gambia ni boro abe sirini radio kono jawota maka wuru akata lafta sele Gambia le isala o mari wuliya si fa biya sa fonole pura ko doro lafta tala Gambia do be asa piece of idea am five fed up bari ni aje nka jakal ni aje nga to fonfo ye molle banko le tinyang katu fo nga to fo ay kango min be la president Jammeh kan 70 virgin nim Fatou Camara le wala president Jammeh kan mbele o moy jang hani bi o audio bo mol bulo kon abara radio to ko 70 virgin yaya kasula to wala kifa kanillai fo ni banko mo fa banko nte woti Gambia fon be bari ye wuli ya fo ye kuma fo mi yan ko pour que le banko mala ila politique ila interest dorom imemir alkiyama fon wala imemire ni ala temula ni wo mari fon temula because ala ya fo la ko international temo wonten bara al dam mal temo andu ni ya du nyoto ala ka bondi e nyoto de bara henan sirin Gambia kono bi ika lo wolle ka neng ngala odiyel moy ba abal nene be kumol fola ay talbe nen janay gorji yenol sindani ni mo kurungol pour e mol neng obe akopurate ta si Gambia kono abe sirin Gambia fon kono baka hani Fatou Camara fon baka hani Gambia bankoka ako moto fo akatu sirin dulal ambaka hani fon ka finde ka comfortable. Can you believe this? Ite sita jaina banko be destroyed di amola ini president Jammeh dunta nyola ina mimbe itala long andi yemin ke foye muta ini ala tema itala long bari ina ta jang mol mi yalan ko birin jawara jamano e borta ina da situ babdu jang ime ko no Gambia president Jammeh ye balal pour eta Gambia fay ko etitala ya asylum wol dundi je kaytol soto wala ina ta na woli ini wala ka contact ko werke ita manke foroti Fatou Camara yaya be dundila State House Gambia din jamala complainta ikama nyene dundila State House mu jamala yo ngunu iko Fatou Camara manyana tala State House ya kuma jamala foima utoita manyana okuma kama katandi Gambia no loko ijiko imanyana otandi Gambia no birita dunda tuba abdujang ibaluta president Jammeh tolla ale kuma kama bele fama ale ku jawo bele fama kuma ta kering alma min fama alkay min ka Gambia iba fula mole ko aka nneke aka sunkutun lingol leketeng aka fenko leketeng ito ko yaya fuma ye kanule president Jammeh ana yeta kanu president Jammeh seta kanu ka to ite ikenya mu nyaminti ani harma dingo makamaten bari ye dingol le wulu anu jani be fotala o dingol te sembire ni ala temola Fatou iman kuje folode kalo Gambia banko kan ka fuko be gna banko malala sirin tuba duja sai ko change sol kare ta Gambia maje sai ma min mire na ta wala je Gambia ya min mire moje de ibe jaburling ni molin bebe banen kan kunum ika sileni wala min ku kilim moti iko ina banko ti nya muso makamate andi tala lunga mam si folode because yale ye wonne ibe won kan ale julo min dum ala bolo jolale yale belum killing atal min ko Gambia banko e tinyang atal min ko faliya je Gambia banko e mala atal min ko faliya je Gambia banko e dum bulu kono amanya na dunna bulo min kono ali en tora walla momo dabe nin ko kono ala tal fillaji al belo katu moysa politiko ke kana politiko nori ngoke tubabol bi janne ila politiko nya is very civilized moysa politiko ke barkana politiko nori ngoke para ale ku obele ke ale ku obele fama ale ku kurungo bele laka ale son kurungo bele laka alba folo mole ko dictator man tambal tella ita min lote ko 70 virgin
president jamme ka bolo fala e banko be dundu nyokon mulkatele karamuto dinol kama skuli kese ndi sokon ko fo fitino e mala banko kan alka si jambira kata jilale election o tapale yake ji ako al nata siko den dal ko al mistake tale ay siki yamani yafo ako woto al ngata carte nga fay ko tende al monsong ita fatu kamara woli ni len no molan ko be al ko gambenol be finti e bori kelola kana atel lew fo gambenol yi diaspora ale ti nyaro kele de to gambenol be sirin jang ale ti nyaro kele anu ala tal fillaji alma min mira gambe banko kan biyal nya bolla ala la kute jele motariyata ala la kute jele motariyata ali ya kele de ale gambe ti nyanne de tuwa du silal mini yake imbe yam fango lonne nganyo lonne alko fali yaji ali ala mansa ya tinya tinyaro keta manso mi daro ke asa jongo bejo ke baro ni nganila fanda mansa ya kata gambie la minno ayola ke malali ya jam fale de o jam fanin alata gambia fillaji oto mimi barola kairoti aya bulay nasi gambia ka min fako wole ninta e kul kiskisi modo be diyamula bi woldo ta diyamula par tapale ya min baro fe nyola moli ya sorani ya bengi ba kasara le ba tinyana ba tinyana so baro julo dum min sa joyno ila family diamuye aldi am baroye kolbe yele malalde andi nun ko yele mata alman ne futandi la wolungola wolun nal salon ko min bebe fukan to nyati je anu wolun nal salon ko alala man sati miye da haroke to nya sabati lalde baro kudun gambia julula dum min sa joyno soma ita mela nin dulato nin abota ala bala gambia tinyana gambia nol feloptali ala ka nin tande gambia nol falanna mola kan ko wallahi pour gambia nolu ye kala ngolom so mi ek daro ke gambia nol lafta ya jammele ya lafifo mol kele mol koli ka fe ko al kana carte fayay dol ka fe le mol fo enta dajino kilale nale carte fayay jawya nin jam fam beteya mamman din kanden tribal diamula la bolla la wala ni UDP kolti min be sifatan fanso la gambe banko kan min ka sika siyo be nen al salon ko to president jamme bolla la kat president jamme yalon ko anim mandin kolla wuluta alon ko anim mandin kolla tam gambe to kanin siyo be tam gambe te nyami sister Maimuna stay blessed, I love you my sister babi nakam ay wala long so atak mandin kanen na ko wiri bi ndari ale min du nyokono ala bolo bondi kale nyoto gambiano ko mun to nyaato do rolbe la banda ni duniya kon aka koleya bar min to nyaato do ala sa sabati wiri bi what goes around will comes around. Mosa julo dum minsa joy no soma ay kendema ya katale baro felentin jinko nin sino doron bankoti nyanta molbo ka hani fon suto ka finti programme wolto ni bitale mobe ko fenko programme le be programme dula dole taxi ta fele kordal kon mobe be silarin komu ani hewdulal to mobe be silarin libita hewolto so kutele je be nyan le kumola gambe mo wolong so nata lata ko president jamme alko le mo falalti wala criminality wala ma tu gambia eta ale commissioner alka nun commissioner min fote bari mimu to nyati ala ba sabati lalde kusa koy mansola de maro kan alungo binalale inshallah rabbi
ile tore jina be siri min kono e manke muslime man siyaji bara ala kayta sije duniya molle bunya diyala ana manke ile tore jina damati man sa damal lote lafta puraite ile bankul kan ya asanola ita Mauritanie wolto asanola site jina Conakry Bissau nim banku dol beto Afrika bankol dolto banku jama la laftala Afrika sol nim banku jama e kayta sije bara asanola ita si wol beto asanola ita si wol dulal beto bar ala kay ko ngeni boke ili tore jinele Cristiano lebe siaro banko kan muslime bankunte muslime man siaji bele alon ni kele channel jibe rukuto yele banko jibe kala no muslimul man siyaji bar man sata lale bunya diyala anda babula bunya mon la kono fo janna be dan kulata alala alma jam falala babili mansa ala kala bata kay ken sangoti kata gambe mutanga ni yolla ngani senwa gambe banko muta walla andi momo ko kuto ngani sambo ko kono ne ngani sambo ko kono ala saloye ane jam fafan ka sole siti kama man sata laisa reventa dunia fana be nya woje wolbe kering gambe banko ka right now gambe non mami mira ala nata wala boye kan gambe din kendol ya kanu mo nyima lafta ala gambe kono ni election e mobe ko takindi nyola be mol be nenna be sie be nenna ay min fo ila karola bi gambe be nya wolaje bi mobe ya wala jako president jamme min fo Gambia ni molla karola bi wala fintita dunia fon be nyabala bar nin tubabul mammayni laftale mole finti la banko kay sey e laftale baku yankol be sey nalba maslaha kanne alta fello na fonol bota jaytata alman be tan kala wala ale banko taliya awafi alkata ndi molla ko yaya ise dictator now say gambe mun free bankolti baroba fola mole ko aldiyamu min diyata le yafo amon tuske gambia amon felle ka gambia amon security sabatindi atabe domoro dorona la ni jinko ni sino banko mo be lampu ku ko le yakono programme le ka tarakiri ne ka dulalje be video le kan duladi bi ringol to mo be complain la soray min ke gambia ay minno ay wala ke Fatu Kamarol min ka wuru jan sabinti vagin fenke nin fenke dugana fi gena na fale ay banko mo le fenke ay nin neke biya fele siri gambe ko na man hani Fatu fo ka hani ka finti normal billahi wallahi tallahi amman hani ka finti fenten gambe criminal min bije mo be pareri criminal siata banko kan afo min sita janka yaya tinyan ka tinyan biya nin ala tema na ye la suto Fatu alisalon ko alamu man salati nko nako kuldoro niko lata kuldora e ko feten o meni man sata layleti asembo warta sa jongo bejo e ngani la sa jongo bejo e ke barola both muslim both christian ala jongo bele ani pegano lo meti ala fon be yel ibe min ke kan o mata o mi tanata ala temulti Fatu yenen biyam ka haji gambe fankon Allahu akbar biwo mo lebe sirinje ka balde ka kumol fo ye kuma odiel niye mo yala karola fay ka jomolle annun kunu walla kasi ya taka iko ka jayile bari alinga kujulo do min sa jonyo nyosoma kos ala mantara sinola ala ko amantara sinola ala mantara abaka sinode ni manso mun kilinati anda nyabe kuo bela kullo banketo Fatu yemin du nyota asiata yaya la koto yemin du yaya la koto asiata Fatu ini no malankolu bi fele sirin gambe man yela dulabe ka kamerati ko kamera ka dulabe to imo ka hanyi fonga fintila ay correct ibe sirarin banko fankan Bilita president jamme jamani to gambe kono ita kata daoda ibe firirin dulato fiu bari ko foye gambe tinya iko foye aje gambe mala ini no mala ko ali julola ma julo sa dum min sa jono president jamme ya katale
ale jule ma de ale bolo kono aya katala minno ayewla ke man saya mandiya barobe jinkola abe sinola amantara kuda to wodoron ali ya jele de ay karam naka nimba ku yankol ni yaje ngo ay kodo muta EU bulu minam akoyle ko yaay ba ful ko yaaya wala ka mol fa wotije so ba ku yankol sita Africa benata nim ba ku yela Africa banko West Africa ngajere bankol mi kodo soto Nigeria wolun wonteng wala millionnaire la wala banko fo ngadi dum taje kalon ko wallahi nagol hani wala ko na fulo min soto minane le banko mol ka bori kanani ba ku yela Gambia mi oil la soto Nigeria oil kulun jelle biji banku dol kan Senegal France wala ke makoy bar Gambia jamala ka Gambia makoy angalel wonten oil ti Gambia kono alal kanin kendi ngo sutura ala man saya ko la nin Gambia no nata nin bakoy metal biri ya man na man saya man ke biti mulka nanin kulun walla kana do Europe o metale barka fuko yaya le Gambia be fa wala nan ka bornan kana ba ku bela ale kungo bin bela kan ala nya balon ko ala sam ka ale kiyama batu jannom duti bi wure bi fila wiri bi ndari bi way munom ale min dunyo kon ala ka wala tandalla anda be kelale inshallah rabbi what goes around will come around man satallala man saya asa jongo be jonga ni le president Jammeh Gambia mutanga ni la ko ni be ko kuto amutanga ni la dorom be strong yenga ni sambaji ala se kanda ala mansa yakan ase joele wonga ni la dunia fon bebe njela ya katale ay minno ay wala ka Gambia ay minno ay katale aminno aya katale man saya mandiya bar jam fami ngali aka kama ala kale yo ndelatel da ngani da ndelatel da ngani da ali ya jam fa angani on saju wala man din ko jam fa din ko ni ba sinne ko ya singa ka nyande ngonte fon kata chulumbe ko ni chulumbe da ko no le masi boti do kolam wiri bi Gambia president Jammeh siri Victoria Jine mansomi e daro ka kay finti mbe sambala nga bunya dila nga title dila dunia be ya mane ne kay ji mbol fola ko dunia be lo tubabul be kay sabari ani queen fango e kay sabar drom Jammeh jilanka kadi yalo no koy man fenke Gambia ala ta ko la talaki mansomi e daro ke asa jongo be joy nganila ala kay ko tasi mol nadanan salamu alaikum Jammeh Musa sabari alayo kay Gambia banko be nyala benata ka manene ka fay sabari niyaje kel dol dum dalaran dal koto doli dum dalaran wulol kono doli ya beloje Senegal wali dulal wali e ka fay al finta al bori banko kelola kanake je ba fule kelola kanake Gambia fatu kamara wol ini len jelide suno mol e ko mokbe dunna Gambia le iba falale ko bela moy iba falale ali bori ali fenke umi ali bori de ali bori ba falale iba falale ka kuma
afo mon comfortable no Gambia umi ulta afo mon comfortable no Gambia de akadulla randal ko to sai ay dula be ke fen koti male ka fanya camera ani kunota mbita camera se video nabe finti la fa kemira kumola Allahu akbar kalo ka president Jammeh dato joya bi wol ka si Gambia ko ne be ko comfortable no Gambia ay nen kelo min beke kata be kelo la pour aller interest afole mo le ñaata 1000 viewers la di am suma website bi suma ko bi defé rek fofu bu toj ida Abdoulaye Abdou nko ma laf ke block bari ma nya be siar na sai evangela sanji tan ne mbatu ngene block bari ibuka ku fintino sai imuka fintino larandale ko to ni be dunna kuno fo ngana tambita camera yata ita hanila ka finti fa itara ka fo ko ne itara comfortable li Allahu akbar banko mo min long kunita be Gambia te frita dawo dadiya te sitaji bar bibe Gambia ite ko Gambia man diya kunu ite be Gambia kono kunu ibe hanyiring bi te se Gambia maka man tara hanyiring Gambia fenten criminal mo bele nata Gambia fo mol ke aji ikam min fasa kunu fo ka sibi ka fe ko be falal asata bakele ale min dun nyoto ala babon lale nyoto la de ale min dun nyoto man sata lay babon lale nyoto fay koy Gambia fela ba dip sip la kono banko man tembe banko bebe toraring sungol siyata criminal siyata mo falal siyata mol kata hewdulal to ke mira so kana ku ye hewdulal ye bori ya be ke je bele motol walinna taxi town trip fo ka ji bele town trip kotol iko lata fonna korda bunda dal to tak ikake wala nyam aja kalo warata bala fa warata sat atele president Jammeh kele alko nulla la kola ili tore jine mansata la ya sindije ala mansa yakan akambe kantal alma o banko sumala kaduwaje na president wal be li firije nsa duwe suta tilibla wulara na mantara li firinji ale je so kayrula ale min du nyoto ala babula le nyoto le in politique jemo ka yusu molla banko kan ka banko tinyang ka banko mala ka Gambia du nyoto ka Gambia be du nyokon fente nim politique sifala baby Yams, big up to you na sister Baraka, I love you. Amina I'll be a Baraka. Huh? Kabanko be du nyokon. Go. Almon kende abaranta buloko la bembuluko. Kabanko be du nyokon kabanko be jahase. Huh? Ka Gambia be du nyokon 70 virgin be kumala. Firi bita man comfortable no Gambia. Chorro ebe nyaadi na brother stay blessed. Imam comfort no Gambia kono ibe dunna larandal ko to Gambia ibe dunna motol kono ibe height lay be mabola bala fa warata asata bala fa warata asata umi ni remote obule kata tele abala fa warata asata ni ku ya warata ka Gambia bankota ka bula bulu kono mi yalan ko criminal ni sungol mi yalan ko e banko ko do be sunya sanji kilindoro banko be tinyanta alko president Jammeh tasi ilitoria jine nal khanda ala fay na se na Gambia ngo kisikisiro ke mo ake mo ko mo nyala itele ninta yo teninta na ata ibaji lon nat mo me do ku ke sanji mo wanin fula ay Gambia do ko atale ko do diyala wonna fulle be Gambia bulo kon ay school dinni jella ma koy kele schoolol jo university li yeleta kam mol ma koy pour que dingol la university fawol jo
ha president Jammeh obe ka Gambia atre se fem fono weba momi yan ko sanji muwan anin fula ado ko la Gambia banko atre nata nalka fo ko itele ni sunya itele ni nta albala fengol nya pila la fengol ka abe sirim mane atre man ala lafta to ni rol ha munam nintiten Gambia banko be dun tanyo kono Fatou Camara yenen sirin Gambia kono amaka comfortable no Gambia akoy ba falal aborta UN aborta dulal beto pour yala life scripture anun kunna talaka sija koy Gambia banko be tenne yaya nin neke yaya daf de rey yaya ka mulla fa yaya ka mulla keten o be alla interest pour ka kaytol soto tuba du jandom anin ka mulla banko wafi alla interest kan alaikum wo fola le ya fa fala ban al forangol al makalam fala ka minfo bi wo Gambia banko kan iman kayra soto no wolto e ka dullara ndakoto ka to lara ndakoto lo e dula be ke camera ti imaka comfortable no ani be dula to be mirala iman hani no kuno man soto to Gambia yemina ke foye muta ite yalo neni ala tema musudel lebe do ko la president Jammeh bala ibe minister position olto ani mini bayi dul ka sile maka bori ite mine ka feka bori ye beli ya be loji itele mulla banko bula nim toro kono ini no molankol imaje bi revenge be joka yela ibe ta fo igba fole be fala ifo man hanyi no egulu banko fanka oto sale be min ke kanto nyala tiji because nin to nya bije ala be fa salal ten be kayro lo soto laji ha iman comfortable no iman kuol keno mi yalon ko saybe daming ajakalo warata president Jammeh nan siri electoral dina banko kan man satal lay ba suturala anda ba suturala le fo janne abe kala nyami abina Gambia la de abina Gambia la nadiyata alay baray baro julolo dum min sa joyno new years ndum ta wolo kono president Jammeh bulay boji ay nasi nan banko kan iko niko Gambia kayro soto niko Gambia kayro soto wala be da handila mo kurungol le ben ibe kasara kanne president Jammeh bulay nasi Gambia banko kan ay advice o tabulu bar ni ko ta wokela ibe mo kurungol fe nyola al kamera ko pour ka baya kana Gambia kono fo janata la tamba banna anitela tam ma fa ala ko ma Gambia be deep sif la kon itela tam o jannin jan fontiji Abdoulaye Senan Gambia kono Abdoulaye Senan Gambia nasi Gambia wulu satelom nal ko kayro sabati banko kan bar nuwo manke albe nin criminal yani nin sunyaro minna criminal nata sungol nata mo fala siyata banko kan ite sunyaro nin ko ditala ni be sawun na be yale ko toto ani njoso mesi yayola ibe sawun ko toto ibe bumbango miti be jinkole be sinola iye mo kurungol bule ye sorani be dictate kan imam president Jammeh bulay na Senan Gambia kono baro julodo min sa joyno de ning Ellen Johnson wala be jikiri ni mol min belan kali ajele le mansa ya be nyamin say ile bankol fankan say man comforté ye ile mansa Ellen Johnson dibe ni ya win ibe jikiri bankol Macky Sall fele Sénégal le be pareri nga kamal Sénégal be pareri Macky Sall kam Sénégal kube kala nyina wo electiono atakelo dulato Afrika kon Macky Sall kata wintale Sénégal li yeni la ata winna Sénégal katu banku molla fedopta ala kola ebe jikirin damina jebe maman dinne ikalan long Malcolm ni Musa Badji be nya kasi nte kane ntam ni moli ma important ndere block le
mbulo ngana wolo lo waka ngata katali ndele nyaka sal president jamme ha fengo makis ala fele Senegal be papare nga kama iba bana ne social media to ko mana nene manyo ngoji bana ndiro min ba kan ani nim president député carte fe min kete kaya sunyal ay tuba be dum dinyo kon Macky Sall be ko min kono Senegal ite baro bor dulatela dulola dum mimbe jole no baro julo wala dum mimbe jole no so makan imo kurngol yebe ye kuri iko kana so yaya na Gambia kana so ina ala bulay finti nan la ta kadal alka yaya ka mulfa yaya ka sunyaro yaya ka rifa mina na ma bulay si Gambia kon ali ya kiskisa nyala ata nyon sun ke balle be keri biral si wato nin sentiment criminal ya dron sunyaro dron tapale ya dron sunyaro dron banko bebe dundi nyoko criminal ngosiat ni mol kata hewdani baf de dulalte ni boro ibe motole waline be le suwal walina fenten criminal Gambia sa mo kun kilin tamala ta Gambia ni be tamala Gambia kono suuto alka mexo almo jurumol o fona mun kairalti Gambia kono isa tama fo suuta ba yena sele bun kono kute sotola mashallah ya ko be regle Gambia kono alala man sayaka Africa banko be Gambia le tembeta beti barbi Gambia be wosring Africa banko be criminal nata nan ibinaka nan butu lebe kinaka fente ka folo ko president ngomin bije silan dala atali because jinkola woti sunyarolum bumbangolum atebe jinkola drabe sinola dron ate yabula mingo minaka woleke wala leader ifo kango ikalole ya fo banko mola ni kunolu ikalon ko mansakele diyam tala takola but leader to ka femfono just is a democracy say what you want to say do what you want to do wala democracy ida mola banko ti nyankan jinko krasi Gambia mun jinko krasi let not democracy jinko krasi kunta ka pro fo fenken na fo democracy fo jinko krasi lam be yale ko burew njoso abe sawun na ko toto sungol nin criminal wali ye kuriye be ka fonta le president kendo ko hala bulaita e alma bulaita si kanilla nal khanyita kalbe min kekam to nyala bije minal alma bulaita si kanilla ali ya kisikisi banko be nyala dunia be yalo tendun dolbe borla dolte diyam la fayte na hanyila kana Gambia e ya bi Gambia bebe dundin nyoko no te mo bebe dundin Gambia kon alike entele ndem kon de bukal dam ko say buloko le benta buloko ninga min buloko sanji tay tanjela Facebook ale ta do yele ko te ngam bulolo aka ngal buloko wala benta bul diamu tiji nale nem fo bukal dam ko say dat tayon mole da so continue sungol nin criminal barobe jinkola abisinola ngor wato wat nyang mabando kon salamu alaikum malik alim mako ko do to mol batatale sanji killing time utata ndunda sankuto kono yabe siri iritore jine albe nyapila la fengol kala da fengol fala kanya pika ajaka lo warta a fengo fengali yesu nya Gambia kono albe fengo be su nyala albe business manol molla doku kendol molla business kendol alko yaya le wol fengo yele woli albe nyapila molla fengol kan albe nyapila molla fengol kan munam ninte ten mun tilimbali yalam ninte al president jamme bulay free baro ni man ala se imam tubi se alama imam fatani mo jawol ni mo kurngol mi ye sorani mi nyaayele ye president jamme bulay nasi Gambia ta si kanillay advice of only left abula sadila bari ni mo kurngol mi be borendi fongola ita baro yeni mo kurngol mi be den di fongola pour que Gambia tinya pour que Gambia dundu bulu kono mi yalan ko mol man kala ngolong ibeni misalal de ila lungo kanale andu mosa dulo dum min sa joye no soma baro president jame bulay da si Gambia kono albe nin suñaro nin tilimbali yami nata wokula nal lata ko albe min kalbe to nyala kakam ala bulay na si Gambia ale ko kiskisa nyala donun dolbe Gambia bulale le bori criminal la tambital tel la sunna tambital tel criminal la tambital pari sun kese ya suñaro iba fole fongole ko yaya le ninta alna la da fengol
ni sol na la fengol sanyi mo ni fula mo mi Gambia be ka fananoti ay Gambia do ku mo be nyaay woje ndel be nyaay yele tala watu kon ha minatina atele nanan kunun fanike bi ale banko be sunya banko fen be sunya alba kuden salbe nyo watati la paralsa julodo mimbe jolale de alsa julodo mimbe jola no de baro ila mol tulo bele diya muye tenkun mol be kasara kande de yaya manta mele nin dulato de nadiyata alay de akanale de akanana ne de andum nata nang borlabe siyala Gambia kon nata nang borlabe siyala Gambia kono billahi wallahi julodo mimbe jole no soma mo kurungol yebe ye kuri yeben ibe na banko wafila ibe na banko tinyan but time will tell very soon sima ya be kirin anin jata kende mba sata kulal de julodo min sa joyno so makan ibe min fikan teng na moti bado mola na falinta umi e woltale maton kana programme ko le sain Gambia banko alinga diyam ni mansa kundae alinga diyamu yebe tilimbali ya mine ya bula ebe sunyaro ni criminal ya minna ya stop nine do ko ke julo dum baro min so joyno soma because e fenke ya yala a revenge bin ali kanne Gambia no te fillaji anu itala wosta duniya ko beti banko man tenkun banko man tara diyaram ko di baraka ko do fam man tara Gambia kono mol jakalta security man tara tightening criminal ngol siata mo fa siata sunyarol siata ko siata Gambia kono asata bala fa warata yaya bulay senan Gambia ta si kanillahi ni lafta advice wala isata no wabu bari mo ke kalka kiskisa ko male atele ninta ni yaya bina Gambia ni mo ke ni yaya bina sele Gambia ite borlale de abe kele Gambia be nyaala kele dunia be nyaala alma ni futandila wolungola ite borlale ini la no malankolo anu Senegal Macky Sall Senegal ile pareri nga kamala ita sila no woto Ellen Johnson wota manza yala sai la bire pareta wol kamale ile criminal yaka Freetown wol be ita ta dula su tay borodam Ghana wol wonte Nigeria be minere ko wala WhatsApp Gambia dukare please ntala side jan dukare kana jang ta mol yayi ni mi ka wa fa alula mbante mele time soto de nda block la ben bulude ni lafta nge block nse block yo ni nata Cairo la ini mole den Cairo la ni ko problème nda don di yamuta nye jembe block la le fine ele linko nga like Facebook la ba ni nata jam pour kan haras o ten mbe block la le ka min safi le WhatsApp Gambia momo ka du da kono min di yate ko safi ji allo so stop nte mele time soto so abu wala nyama Gambia banko alinka na si ngana banko ngasi ngaje mo kurungol bena banko tinyan alingo stop ngante siti ngadi amni mansa kundai abe minke kan ayabula abe nyepile president Jamel Bagasul kan samala teta soronto kada tenkunna abe sunyarolla ame fonyala fengol sunyala anu ninke niwe Gambia do kule ala nafulo lam ninti ala ye mindi yala atalam tubabol fon yala ka atalam yala kaytol be sign ani kaytol sign kayta UN abele website tole ala nga tonyero bula ala mon la fi tonyero la Gambia nga banku dol jebe nyamin alkana Gambia ta man satalla ya bulo kono min batnar sama abe kelambe ni misoti molko jinko krasi wolbe Gambia kono kat president minka jinko akasino ni manke democracy ni man jinko krasi lati sumol siyata criminal siyata people will mind mo fa siyata umanan ke siyata alman betankala sunyaro be siyarin Gambia bake oto ala baraka bake intala natale janka foti ka fo
president jamme baduwala simala ni jata kende ya ani mislimo be electoral jine banko alma sumala alma ala ya bula annabula nuhula kulungo kono man satalla me daro ke alma ala ya sawo kaye ala ya alman sanafo min ba kunto ala ya sutura fe ala ya kanta fe ala ya juwanga niyola ala ya so sabu ni mala laila kumo hormoto electoral banko mbeduwale banko nin alma sumala alma ala ya bula kulunjimbe ba annabula nuhula kulungo kono ala ya kanta jibirin kampo wili woro wulola ani mislime banko to mal be ani misilme banku to mal be ani gambe banko be ani dunia bankol be ale kanta alaka president jamme alaka fo jawla alme sawlo le jawla sankuto alma diala ni bela ebe siri litore jina banko kan happy new years mbe tentulam be jayla ila do ku kendo mi yaka gambia alma ale yake simati ani jata kende ya ale sawke ale yake harji firimoti ale kanta ila mansa nafo mimba ikunto ale sawke la ila kumu hormoto makani madina hormoto annabiyomul hormoni bunya kan lailatul qadr homuru ma bunya kan alme sawo kele ala kefo jawla alme sawlo le jawla jaw musuma jaw keba dabar jawul korte jawul da jaw nya jawul kala jawul alme korlela jibril nin samalekul hormoto ale kanta fena gambe banko kan kaira kono ale mbeni futandi wolungola ale akembe simati anin jata kende ya anin harje firingo la banku nyima satala adini mislimo bela ale mbeso sabu nyimala na alman na sunkar siyala alman na banal siyala alman na christmas siyala alman na lailatul qadri siyala alman na new year's jama feke ale akembe kairabati ale abeke nyesimati ani jata kende ila bata ala kake ken sangoti ena gambe banko kan kaira kono ale mbeni futandi wolungola ale akembe simati ani jata kende ani harje firmo president jamme almale fase nganiyola ale joy nganiyola ale kante nganiyo kan laila kumo hormoto ye gambe mutangani senengo minna almale mako ila mansa yakan alqur'ano jinyana fintinya hormoto safwani marwa hormoto minna hormoto jamaruru konko hormona bunya kan almale yom fambe laila kumo sankuto almadi yalambe la almadi yalela be sirin duniya dawda laila kumo hormoto makani madina hormoto ala baraka bake ka foti ka fo mbalbe tentula mbalin jata baraka big up to you sister mbalin amina sonko wolbe albe ya baraka big up to you anin karafa wolbe albe ya baraka mbalbe ten baby yams I love you ala baraka mobe ngalbe kanule atamin be nata jang kana programme folo amadou wolbe anin chorno wolu mbalbe tentula mbalbe jayla sister aisatu mbalbe tentula mbalbe jayla jaju ifana ya baraka albe ya baraka bake mini nata jang mas ifana ya baraka stay blessed I love you na brother albe ya baraka bake balbe tentula mbalbe jayla bake atan min be ala time uta al nata jang kam follow ka foti ka fola every Tuesday la balbe tentula mbalbe jayla bake atan min be nata jang mbalbe tentula mbal jayla ala baraka bake be diaspora patriotic citizen UK chapter na kiyama nimba tentula mba jayla solba mbe Suleiman Nyasi fanan tentula na advisor and subo jambal tentula mbal jayla brother Malcolm big up to you I love you na brother umike mambal be tentula mbal be jayla aning Aisatu wolbe baby yams albe ya baraka mbal be tentula mbal be jayla atal min be nata jangal watul bula ala time ul be bula pour kam follow Aisha Sanyang mbe fanan tentula mbe jayla bake ka foti ka fo for next Tuesday ning ala sonta sister Aidarari big up to you abaraka sister abaraka bake albe ya baraka mbalbe tentula mbalbe jayla Maimuna Munas abaraka Helsinki Malango abaraka bake albe ya baraka suma sister Bubabi Baital jerejef suma brother ndakam yani fine thank you very much Baital stay blessed suma brother we love you jerejef albe ya baraka bake albe ya baraka la minin jay fana ya baraka mol min be nata jalbe ya baraka bake ka foti ka fo talbe to folando bari salbe tentu ngalbe jay bay wato manso umi fana wulita albe ya baraka bake I love you all albe ya baraka Amadou wulbe albe ya baraka ka foti ka fo ala baraka bake